אנחנו נכונים לחזור בכל רגע ללחימה עצימה. התוכניות המבצעיות כבר מוכנות. Kelompok Hamas seolah terpancing dengan ancaman Israel. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukannya siap melanjutkan pertempuran di jalur Gaza kapan saja. Tak gentar, Hamas dilaporkan langsung menyusun kembali kekuatan militernya. Sebenarnya, apa yang membuat Hamas kembali terusik berperang melawan Israel? Dan seperti apa strategi yang disusun Hamas untuk meladeni Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menurut laporan surat kabar The Wall Street Journal pada Rabu 26 Februari 2025, Hamas disebut tengah bersiap melanjutkan perang di Gaza. Persiapan itu dilakukan karena ada masalah dalam negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Mengutip sejumlah pejabat dari negara-negara Arab, Hamas dilaporkan sedang menyusun kembali kekuatan militernya. Sayap bersenjata organisasi itu telah menunjuk komandan baru. Para pejabat tersebut mengungkap Hamas juga mulai menyusun rencana untuk kemungkinan penempatan pasukannya. Sebagai bagian dari persiapan tempur, Hamas pun menyiapkan tim khusus untuk melacak mata-mata Israel yang ada di Gaza. Selain itu, Hamas juga mulai memulihkan terowongan di Gaza. Mereka bahkan disebut mengajari anggota barunya cara menggunakan senjata dalam perang gerilya untuk melawan IDF. Laporan gerak-gerik Hamas terjadi setelah Netanyahu menyatakan Israel siap melanjutkan perang di jalur Gaza setiap saat. Netanyahu juga bertekad menyelesaikan tujuan perang, yaitu melenyapkan Hamas, baik melalui negosiasi maupun cara lain. Dalam pidatonya, Netanyahu menyebut pasukannya telah bergerak jauh menuju kamp pengungsian di tepi barat. Kata Netanyahu, IDF bersama tank-tanknya tetap akan berada di sana selama diperlukan. Tak hanya itu, Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel juga meminta komandan IDF membersihkan kamp pengungsian di Kabatia, sebuah desa di tepi barat. אנחנו נכונים לחזור בכל רגע ללחימה עצימה. התוכניות המבצעיות כבר מוכנות. ביהודה ושומרון כוחותינו נכנסים בתנופה לעומק מחנות הפליטים. הם משמידים תשתיות טרור, מחסלים מחבלים, והם יישארו שם ככל שידרש. אתמול הנחינו את מפקדנו, שר הביטחון ואני, לטהר את מחנה הפליטים בקבטיה. לראשונה ביהודה ושומרון, מזה עשרות שנים, הכנסנו טנקים. זה אומר דבר אחד, אנחנו נלחמים בטרור בכל האמצעים, ובכל מקום. Sama dengan Netanyahu, Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich juga menuntut agar pertempuran di Gaza dan tepi barat kembali dilanjutkan. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Smotrich menuduh pertukaran sandera yang terjadi berdasarkan kesepakatan telah mengakibatkan pembebasan massal teroris. Menurut Smotrich, musuh-musuh Israel menganggap gencatan senjata tersebut sebagai kelemahan. Karena Hamas dianggap melanggar kesepakatan, Smotrich pun menyerukan Israel tak boleh diam saja. Seruan perang yang dilontarkan Netanyahu muncul karena Hamas dianggap menyerahkan sandera dengan cara yang memalukan. Hamas tampaknya mau berkompromi dengan mengumumkan kelompoknya tidak akan mengadakan upacara publik untuk penyerahan sandera. Seorang pejabat senior menuturkan penyerahan sandera dilakukan tanpa ditonton massa. Hal itu diterapkan demi mencegah Israel mencari dalih apapun untuk menunda atau menghalangi gencatan senjata. Pada Rabu 26 Februari 2025 malam waktu setempat, Hamas telah menyerahkan 4 jenazah sandera Israel.
Juru bicara Hamas, Abu Ubaidah pun telah mengumumkan nama 4 sandera tersebut. Mereka adalah Sachi Idan yang diculik dari Nahal Oz, Itzik El-Garat yang diculik dari Nir Oz, Ohad Yahalomi yang diculik dari Nir Oz, dan Shlomo Mansur, seorang warga Israel kelahiran Irak. Israel sudah mengonfirmasi bahwa kesepakatan dengan mediator terkait prosedur pertukaran sandera telah tercapai. Pemulangan 4 jenazah sandera Israel ini menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata tahap pertama. Israel ingin seluruh sandera yang ditawan Hamas dipulangkan dengan segera. Di sisi lain, Israel juga ingin melanjutkan pertempuran di Gaza untuk mencapai tujuan perang, yaitu melenyapkan Hamas. Hamas pun dilaporkan telah menyiapkan pasukannya untuk berjaga-jaga jika nantinya Israel benar-benar memulai perang lagi. Lalu, bagaimana dengan kelanjutan gencatan senjata di Gaza? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.